Yon, what's up mga idol? Another day, another ukay-ukay vlog na naman tayo. Yan, nandito tayo ngayon sa Farmers Plaza. So kaya ni Boy Raul sa 4th floor, Farmers Plaza. Yan, mag-update tayo rito kaya samahan nyo ako. Let's go! Yan, so nga mga idol, umpisa na natin. Mga sapatos. Yung iba dyan, napakita na natin. Yan, sa mga napadaan lang sa ating YouTube channel. Yan. Ito, mga vintage cup, mga retro cup. Yan, mga idol, ang dami. Yan, Bass Pro. Dito rin, marami. Oh. Yan, mga mura yan. Mga matatawaran pa yan kay Kuya Raul. Yan. Tapos dito, may mga leather shoes. Oh. Yan, mga leather shoes. Ito, ganda na ito. Cole Haan. Yan, branded shoes. Cole Haan. Yan o, mga idol, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito, mas maganda. Yan, ito po, ang ganda na ito. Yan, The Real. Yun o, wala siyang price. Yung iba mga walang price. Kasi ito po, ang ganda na ito. Balat na balat talaga. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito may presyo. Yan, 1.4 size 9. Ito 1.650. Yan, 1.650. Rockport brand. Size nito size 10. Yung size 10 Rockport brand. Yan, Sperry Topsider. Yan o. Tumura lang o, 950 pesos lang. Sperry. Size nito size, yan, size 9.5. Yan o. David Taylor. Yan o. Polo Ralph Lauren 1.5. Ito slip-on na Crocs. Ayun o, Kofos. Ayun o, Kofos 950. Yan, may mga chinelas din sila. Ito, Jordan 1 no, pambata 5.5. Yan, dito mga pambabae. Ay, halo-halo. Yan, ito Metcon 950 lang oh. Nike Metcon 950 pesos lang. Size nito size 8. Yan, ito mga cups oh, yun oh. Yan, iba, napakita na natin yung iba mga idol. Maganda, pumunta kayo rito oh. RBCA 400 pesos lang, RBCA. Yan, mga vintage oh. Ganda oh. Cavaliers 600 pesos lang. Bass Pro. Yan oh. Vans. Tapos dito may mga brand new rin sila mga idol oh. Yan oh, Jordan 1 Low. Ito, ano, baka magustuhan nyo, brand nyo to, may box 6,000 pesos. Yan, brand nyo siya. Ito, ganda na ito oh. Yan oh, base brand. Yan, 2.5. Ganda, leather shoes. Check natin yung size na ito, size 41. Ganda, leather oh, base. Yan, may mga t-shirt nila, mga jersey oh. Ito, 800 oh. Yan oh, Nike Seattle Seahawks. Yan, may mga hoodie oh, Lakers. Yan, galing mga US to 1.5 oh, hoodie, Lakers. Ito, J1. Ang ganda nitong J1 na to oh. Yan, 2,200. Pero may mga bawas pa to mga idol oh. Jordan 1 OG Retro High Electro Orange. Size nito size 10. Ayun oh. Ay, size 11 pala mga idol. Size 11. Ganda oh. Ito, brand new. Pro model. Ayan, brand new, no? May pring tatlong sintas. 4.5.
Yan, baka magustuhan nyo brand new pro model Adidas. Ito pine green na J1 brand new. O 6,000 pesos. Size 8.5. Ito Vans na slip-on, ganda na nito. 1.8 mga idol oh. Oh, brand new condition pa siya. 1.8. Yan, pero yung mga price negotiable pa to. Size 10 oh. Ganda oh. Vans yan oh. Yan, may mga bonnet din sila oh. Yan, ganda Angel oh. Boston Celtics by ano, Micheneles. Yan, bubuli pa tayo. Ito J4 size 7. Wala siyang price. Jordan. Ito po oh, ito 1650. J13, ayan oh. J13. Ito pa J1 na mid cut pambata, small size 5. Yan, wala siyang price. Yan, tanong niya lang dito mga idol oh. Ganda po. Ito, andito pa tong Vans leather oh. Ganda, classic oh. Yan, 1650. Size ano to? Size 9.5. Ganda oh, suede material siya. Tapos ito leather. Ito Vans. Ganda na ito oh. Triple black. Size ano to? Size 8.5. Ito may isa pang Vans oh. Yan, ito size ano, size 10.5, 1.4 lang. Tapos ito Vans ulit. Yan, ito Vans na collaboration ng Snoopy, ano, Peanuts. Yan, 1.5, size 10. Yan oh, ganda oh. Yan, ito pa, ganda nito, Converse oh. Converse 1 star. Yan, size ano to, check natin. Size 9, yan, size 9. Wala siyang price oh. Yan, ito po oh. Ganda oh, leather shoes oh. 1.4, size 10. Ito, ganda na ito oh. Vans, ganda ng colorway niya oh. Gustong gusto ko to oh. Size 7. Size 7, ayun oh, Vans, ganda. Ito, Vans slip-on. Ganda rin itong Vans slip-on na to. Yan, wala siyang price. Size ano to? Size 10. Ito, may mga ano pa oh. Ayun oh, mga sandal. Ayun oh. Tava. Ayan oh, size ano to? Size 10. 1, 2. Ito po, Vans oh. Suede material oh. Vans classic oh. 1.4 lang oh, size 10. Tapos dito, ay marami pa sa ilalim oh. Yan, di na natin maisa-isa lahat oh. Yan, nasa ilalim. Ito, may nakita tayong Hoka. Hoka, 950 lang oh. Pang araw-araw, pang harabas. Size ano to? Size 9. Tapos dito, yan mga t-shirt oh. Uy, Tupac Shakur oh. Trust Nobody. Oh, 350 lang to oh. 350 lang, Tupac Shakur. Ayan oh. Yan oh. Ang dami pa, ang dami mga ganda oh. Ito, ganda rin na ito oh. Freedom Rocks, American Freedom Rocks, vintage. Oh, magkano to? Check natin. Oh, 350 pesos lang. Ayan oh, dami pa oh. Ito, ang ganda rin na ito. Sando. Yan. Ito, Element. Element skate. Dito, ano to? May nakita tayo, jersey oh. 250 lang. Ayan oh. Dami, mga galing US. Ayan oh. As dito mga caps. Ayan oh. Mga visor, ito 500 oh. Mga sun visor. Ayan oh. Seahawks. Check natin kung magkano. 350 pesos lang. Meron ka ng imported na sun visor. Adidas to. Yan, ito po oh. 500. Ito, yun oh. Mga ano, mga tracker cup. Yan, ang dami pa oh. Ayan. Ayan oh. Pili na lang kayo rito mga boss. Punta na lang, pasyalan nyo rito sa Farmers Plaza 4th floor. Ayan oh. Ganda na ito. The Game oh. The Game. Ito, Kansas City Tracker Cup. Tapos dito, ayan oh. Oh, napakita na natin ito nakaraan. KD oh. Oh, 1.4 lang oh. Size 9. Ganda po. Pwede po. Solid pa to.
Ito, New Balance, ano, New Balance, Hoka. Ito pa, Hoka, oh. Ang ganda pa, pang araw-araw, pwede pa to. Oh, size 8. Yan. Ito, Vans pa, oh, Vans. Ganda, oh. Yan, mga idol, Converse. Ayan, Air Force 1, oh. Ganda, oh. 1.5. Brooks, pang running. Oh, 1.4 lang. Tapos dito, ayun, oh, Coach, oh. Sling bag, oh, Coach. Check natin kung magkano to. 1.3 lang, oh, Coach. Ganda, oh. Kate Speed, oh. Kate Speed. Kate Speed, ito pa, oh. Kate Speed, oh. Ayan, brand new, pambata. Ayan, 1.8. Brand new siya, oh. Mario, Super Mario. Ganda na ito, ayun, oh. The Little Mermaid. Yan, ang ganda. Brand new siya, oh. Brand new. Ito, Kate Speed, oh. Ayan, ang price na ito, ayan, oh. 3.8. Yan, Farla brand. Ayan, sa loob. Ito, J11. Medyo pricing nga lang yan. Ayan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Ito, mga, ano, mga Jordan na hoodie. Ayan, mga idol, oh. Punta na kayo rito. May nakita tayong Vans dito sa ilalim. Ayan, oh, Vans. Size ano to? 7.5. O ba, magustuhan nyo to? 1.5. Idol, may Vans, oh. Suede material siya. Kaso wala siyang price. Size ano to? 9.5. So yun nga mga idol, dito ko na tatapusin natin vlog update sa kaya ni Kuya Raul sa Fashion Alley 88 sa Farmers Plaza. Ayan mga idol, punta na kayo rito. Ang dami mga pagpipili, ang magaganda, vintage cup, sapatos, at marami pang iba. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pagkatabay. See you next vlog and bless. Peace out.